Now the next program is picked from our previous annual day theme Dashavatara. Our friends will present the two avatars of Lord Vishnu by showing the greatness of Lord Rama and Lord Krishna. Let us bow to Lord Vishnu, the protector of this universe. Now please give a warm welcome to the children from Banshankri and Uttralli alumni. Thank you. पोषणाय वासवादि विनुत सद्वराय मङ्गलम्। कोसलेशाय मन्दहासदास पोषणाय वासवादि विनुत सद्वराय मङ्गलम्। चारु कुङ्कुमोपेत चन्दनादि चर्चिताय हारकटक शोभिताय भूरि मङ्गलम्। चारु कुङ्कुमोपेत चन्दनादि चर्चिताय हारकटक शोभिताय भूरि मङ्गलम्। पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्राननाय अण्डजातवाहनाय अतुलमङ्गलम्। पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्राननाय अण्डजातवाहनाय अतुलमङ्गलम्। विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुमुखचित्तकामिताय शुभ्रमङ्गलम्। विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुमुखचित्तकामिताय शुभ्रमङ्गलम्। रामदासाय मृदुलहृदय कमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम्। रामदासाय मृदुलहृदय कमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम्। स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम्। स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम्। तकतरि कुकुन्दन किटतकधीं तकतरि कुकुन्दन किटतकधीं स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा मधुरापुरि सदना मृदुवदना मधुसूदना इह स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा मुष्टिकासूरचानूरमल्ल विशारद मधुसूदना मुष्टिकासूरचानूरमल्ल विशारद कुवलयपीठ वर्तन कालिङ्गनर्तनं गोकुलरक्षण सकल सुलक्षण देव मर्दन कालिङ्गनर्तन गोकुलरक्षण सकल सुलक्षण देव शिष्ट जनपाल संकल्प कल्प कल्प शतकोटि असमपराग धीर मुनि जन विहार मदन सुकुमार दैत्य संहार देवा धीर मुनि जन विहार मदन सुकुमार दैत्य संहार देवा मधुर मधुर रति साहस साहस ब्रज युवती जन मानस पूजित मधुर मधुर रति साहस साहस ब्रज युवती जन मानस पूजित स्वागतं कृष्ण कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण औषधे चिन्तयेत् विष्णुं भोजने च जनार्दनं शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिं युद्धे चक्रधरं देवं
Wow, truly divine and blissful. Thank you, children. Just before this, can I have all the UKG parents from Banshankari? Can we please have you here? Okay. Before I have to appreciate this. This whole dance has been choreographed by Sahana. That's one of her creative ability. And thanks to all these children who have made time apart from their school. They made sure they are here in the evening from 5:30 to 7, missing their badminton, their dance class and all that. So appreciate them also. So we have Nesara, Unnati, Anagha, Aradhana, Medha, Abhay, Saurav and Advika. Thank you so much.